नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र श्रीगुंडीचा वा रथयात्रा उपलक्षे समस्त बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि बिछा राशि होता है तेबे यही भिडटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु किछि समय आपण निज पाई दियंतु काहेकि ना आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त बिछा राशि लोकमानंक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानी परिबे। देखंतु आपणक बिछा राशि रे एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा दिन माने जुलाई मास 16 तारिख दिन बुध आसुछंती अष्टम भाव को एवं कुंडलीर अष्टम भाव को जेहेतु शुभ बोली मना जाएनी एवं ता सहित सूर्य आपणक अष्टम भाव त्याग मध्य करुछंती। भाग्यर भाव रे विराजमान करी गुरु एवं मंगलंक सहित रही समभाव बनाइबे। तेणुकरी यह आपणक जीवन रे किछि क्षेत्र रे शुभ फल देव एवं किछि क्षेत्र रे अशुभ फल प्रदान करि पारे। देखंतु एही रथयात्रा दिन ठारू देवगुरु बृहस्पति अस्त हेबा पाई जाउछंती। जेतेबेले शुभ कार्य शुभ कर्म एवं देवताकर स्वामी देवगुरु बृहस्पति अस्त हेबे सेतेबेले आम मानक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसिबो। ता सहित शनि मध्य कर्मर कारक ग्रह होई बक्री हेबा पाई जाउछंती जेउ कारणरू तांको प्रभाव मध्य आम मानक जीवन रे बढ़िबारे लागिबो। तेबे आसंतु जानिबा एही श्रीगुंडीचा बा रथयात्रा ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी को आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होता है एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसिबो एही प्रमुख ग्रह मानक राशि परिवर्तन रे आपणक जीवन रे। देखंतु सूर्य जेहेतु अष्टम भाव रे थिले आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखुथिले, आर्थिक समस्या बढ़िथिला, ऋण करज आपण आनिथिले किंतु सुझी पारु नथिले, परिवार मध्य खुशीर वातावरण नथिला एवं शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी माने बहुत अधिक समस्या गुड़िक देखुथिले एवं आपण चाकरी पाई चेष्टा करी मध्य बारंबार विफलतार सम्मुखीन हेउथिले। अजथारे खर्च गुड़ाई आपणकर बढ़ुथिला। समाज रे कौनसी ना कौनसी कारण को नहीं मान सम्मान हानि घटुथिला। आपण माने संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंतित रहुथिले। प्रेम संपर्क हेउ बा दाम्पत्य जीवन हेउ छोट बड़ कथा को नहीं कलह समस्या लागी रहुथिला एवं व्यापार क्षेत्र में पूर्व भली आपण को लाभ मिलु नथिला, लॉस भली परिस्थिति आपण देखुथिले। देखंतु आपण बहुत अधिक मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले, शरीर रे पीड़ा जंत्रणा अनुभव करुथिले। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही रथयात्रा परठारु किछि कांशरे दूर हेबाकू आरंभ करिबो एवं आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबा आरंभ होइजिबो।
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶାଖା ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନବମ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଳବାନ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ନେଇ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ବିବାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବକ୍ରି ହେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବଢ଼ିପାରେ, ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେଟା ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶି ବା 17/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭାବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସନ୍ତାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନର ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ବିବାହଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଏତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ପିତାତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବୁଝି ବିଚାରି ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କୁ ବାଣୀର କାରକ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟବସାୟର କାରକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଶୁଭ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କିଣା ବିକା କ୍ରୟ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ରାଶି ବା 18/8 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର
नक्षत्राधिपति होउछथि बुध। वर्तमान बुध आपणक पीड़ित स्थिति रे अछंती किंतु बुध आपणकर स्वराशि रे थिबा कारणरू आपणको किछिटा अचानक धन लाभ होई पारे। जदि आपण उच्च शिक्षा करिबा पई चाहुतिले एवं किछिटा रिसर्च फील्ड रे अछंती तेबे सेही सब क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देबो एवं आपणक पैतृक संपत्ति को नै जदि किछि डिस्प्यूट चलीथिला आपणक प्राप्य आपणको मिलि पारु नथिला समस्या आपण देखुथिले भोग करुथिले तेबे सेही सब क्षेत्र रे आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं ता सहित आपणको किछि सहायता राशि मध्य मिलि पारे। अचानक कोनोसी ना कोनोसी माध्यम रो धन लाभ होई पारे। आपणकर धनाधिपति देवगुरु बृहस्पति भाग्यर भाव रे विराजमान करिथिबारु अर्थ को नै जदि किछि समस्या आपणको जीवन रे लागि रहिछि दीर्घ दिन हला आपण अर्थर चक्रव्यूह भितर फसी जाइछंती लोन करज भितर रहिछंती तेबे आपण सेही सब परिस्थिति रो बाहर को बाहरिबा पई जाउछंती कारण आपणकर भाग्याधिपति आपणको साथ देबा कारण रोजगार रे वृद्धि घटिबो। नूतन चाकरी रो जदि संधान रे रहिछंती चाकरी प्राप्ति होई जिवो। नूतन भाव रे किछि जदि कार्य आरंभ करिछंती आपणको व्यवसाय को विस्तार करिबा पई चाहुछंती सेही सब क्षेत्र रे भाग्य साथ देबा कारण आपणको व्यवसाय रे आपण बढ़ोती देखिबे एवं आपण जदि किछि लोन पई अप्लाई करिछंती आपण किछि इन्वेस्टर करजुछंती तेबे सेही सब क्षेत्र रे मध्ये आपणकर एही रथ यात्रा परे किछि ना किछि शुभ खबर प्राप्ति होई जिवो। सब पर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु हनुमान चालीसा पाठ करंतु हनुमान मंदिर रे मंगलवार शनिवार दिन सिंदूर सहित चमेली तेल अर्पण करंतु अस्वस्थ वृक्ष मूल रे प्रत्येक दिन जल अर्पण करंतु पक्षी मानक किछिटा दाना दियंतु खाइबा पई दियंतु आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर विचार राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।